नमस्तु गुरुवे जस्मिन् पद्मपलाशलोचने श्री गुरु अद्वैतानंद रूपाय सच्चिदानंद दायिने। ओम नमस्तु गुरुवे जस्मिन् पद्मपलाशलोचने श्री गुरु सुदर्शनानंद रूपाय सच्चिदानंद दायिने। पुण्यकुंभेर अनुसरणे शिवकल्पतरु श्रीमद स्वामी अद्वैतानंद पुरी महाराज कर्तृक प्रवर्तित ऋषि धामे ऋषि कुंभ कुंभ मेला आगामी 23 জানুয়ারি থেকে 2রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উক্ত 11 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান মেলায় প্রতিটি পর্বে আমি সচ্চিদানন্দপুরী ঋষিধামের বর্তমান মহন্ত মহারাজ হিসেবে আপনাদেরকে উদাত্ত চিত্তে আহ্বান জানাচ্ছি, প্রতিটি পর্বে এসে পুণ্য অর্জন করার সুযোগ এবং সফলতা অর্জন করুন। ওম असतो सद्गमय तमोसो ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतंगमय आविर्मयेदि रुद्र यस्य दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यं। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।